हालेलुया। तमाम आए हुए अजीजों बहनों और बेटियों से गुजारिश करता हूं कि अपने सरों पर दुपट्टे ले लीजिए, और भाइयों से भी गुजारिश है कि वो भी एक तरतीब के साथ। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की कदूस यीशु नाम स्वयं सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। उसका नाम सब हम्द व तारीफ से बालातर है, उसकी दी हुई तमाम सारी नेमतों को जारी करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा जाली के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस शाम के लिए जो है खुदावंद तूने अपने लोगों को अता की है, तुझे मुबारक कहते हैं। आए हुए तमाम अजीजों कारब के लिए, बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआए खैर करता हूँ। तो अपने करम की निगाह करना और अपना दाना हाथ है खुदावंद तो अपने लोगों पर बढ़ाए रखना, और इस सारे प्रोग्राम का आगाज ऐ खुदावंद तेरे बबरकत और कदूस यीशु नाम के वसीला से करते हैं, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि कलाम या काम जो कुछ भी करते हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करो। तो ऐ खुदावंद मेरे खुदा, आज की तेरी इबादत का आगाज तेरे कदूस यीशु नाम के वसीला से करते हैं। तो अपने करम की निगाह करना और अपने पाक कलाम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत अता करना। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। वादाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसे ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसे ओदा जेड़ा है, क्यों जो ओह बला हैगा रहमत ओदी है, ओह बला हैगा रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा, वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी हो सदा, वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी हो सदा, जिसने है न समान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी हो सदा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी हो सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्र यहोवा दा, करदा चन अदा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चन अदा, रहमत ओदी है सदा, तारे चननो साथी दिते रहमत ओदी है सदा, रो शुक्र यहोवा दा, जिस पहलोटे मिसर दे मारे चुके अपना हाथ गज़ब दा, कड़े मिसरों इसराइली रहमत ओदी है सदा सदा, शुक्र यहोवा दाई, जिस कुल जमदाही से करके
اسرائیل پار لگا فوج سنے فرعون نو روڑے رحمت دی ہے صدا شکریہ وعدائی کرو کرو شکریہ کرو اور خداوند کے حضور اس کی زندگی بخش پاک کلام کے لیے تمام زندہ جالیہ سیانی باپ اسی لیے خداوند تیرا بندہ فرماتا ہے کیا ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالی خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے اور ہم سب اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بیڑے ہیں اور اگر آج کے دن تم خداوند کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو تو اے خداوندہ میرے خدا تو اپنے پاک کلام کو نازل فرما تاکہ جب تیرے پاک کلام کی صداقت تیرے لوگوں تک پہنچائی جائے تو اے خداوندہ میرے خدا تیرے کلام حق کی صداقت کو تیرے لوگ سنیں سیکھیں سمجھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں میں تیرا شکر تیری تعریف تیری تعظیم کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام کے وسیلہ سے آمین آمین خداوند مسیح یسوع کے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ جس طرح خداوند کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اول و آخر ہوں اب یہ جو الفاظ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمائے ہیں کہ میں اول و آخر ہوں یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں یہ دعا میں ہم اکثر اوقات کوڈ کرتے ہیں کہ خداوند تو نے فرمایا کہ میں اول و آخر ابتدا انتہا الفا اور اومیگا ہوں لیکن جب ہم بولتے ہیں تو اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں دیکھنا اس بات کو اپنی زندگی کا عملی حصہ ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو جب ہم یہ مانتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اول ہے تو کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اول ہیں تو کیا وہ ہماری زندگی میں بھی اول ہیں کیا ہماری گفتگو میں وہ اول ہیں کیا ہمارے چال چلن میں وہ اول ہیں کیا ہمارے پہناوے میں وہ اول ہیں کیا ہماری سوچ میں وہ اول ہیں تو یہ بڑا انتہائی گہرا اور اہم پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سوچنے اوڑھنے بچھونے کھانے پینے میں اسے اول درجہ دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مسیح یسوع کے نزدیک ان کی زندگی جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہوگی تو یہ الفاظ جو ہیں یہ صرف کہنے بولنے اور سننے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ ان کا ہماری زندگی میں پریکٹیکلی پورا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں برحمان ان کے خاندان کے لیے کہ انہوں نے اس پروگرام سے پہلے شکر گزاری کی عبادت کروائی اور خداوند کو اول درجہ دیا تو یہ بڑی بابرکت اور اہم بات ہے یہ خوشی اور غمی یہ دو ایسے لمحات زندگی میں آتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی سدھ بدھی کھو بیٹھتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے تو ان کی اپنی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے جی بس خوشی ہو رہی ہے تو بھئی عجیب خوشی ہے کہ بندے کی ماتی ماری جائے تو خوشی کا ہونا اپنی جگہ پہ ہے لیکن خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کی منگنی ہوئی تو مقدسہ مریم کی ذات اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کا جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ناصرت میں اور بھی بہت ساری کنواریاں تھیں گلیل کے شہر ناصرت میں اور بھی بہت ساری ایسی کنواریاں تھیں لیکن خدا کی نظر میں مقدسہ مریم کا جنا ہوا اور پھر یہ بڑی اہم اور بابرکت بات ہے کہ بے شک وہ راست باز تھی بے شک وہ پاک دامن تھی لیکن زندگی کا یہ ایک خاص جو مرحلہ ہوتا ہے
यानी कि अज़दवाजी जिंदगी का आगाज होना। 3 तरह की जिंदगी होती है। एक वो जिंदगी जब एक इंसान अपनी मां के बतन से पैदा होता है तो तब उसे खुदा एक जिंदगी देता है, और फिर एक और जिंदगी है जिसको हम अज़दवाजी जिंदगी का नाम देते हैं, और फिर एक और इसके अलावा तीसरे नंबर पर भी जिंदगी है, वो रूहानी जिंदगी है जिसका आगाज कबल अज़दवाजी बंधन से पहले भी हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है, और उसके बाद फिर एक और जिंदगी आती है जिसको हम लोग हमेशा की जिंदगी कहते हैं। ये खुदा के पाक कलाम में लिखा है। तो मेरे अजीजों, बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेशक वो पाक दामन कंवारी थी, बेशक वो पाक और बेअब थी, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करने के लिए खुदा के पाक कलाम के मुताबिक जो एक तरतीब पाई जाती है वो है शादी से पहले निस्बत का होना, शादी से पहले मंगनी का होना। ये बहुत जरूरी और अहम बात है खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के ऐन मुताबिक। और थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं ताकि बात आपकी समाज तक पहुंच सके। रब, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, ऐ खुदावंद, तेरे जिंदगी बख्श बाबरकत इलाही पाक कलाम के लिए जो है खुदावंद तूने दिया और तेरे लोगों तक पहुंचाया गया। जितने लोगों ने ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम की सदाकत को सुना है, इन सब के दिलों में, ज़हनों में, सोचो ख्यालों में तू नक्श करना, ताकि आज ऐ खुदावंद जो कलाम हक तेरे लोगों तक पहुंचा है वह ऐ खुदावंद इसकी खोज के लिए ऐ खुदावंद तुझ तक पहुंच जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इस सारे प्रोग्राम की बकिया तमाम रसूमात को ऐ खुदावंद तेरे दाने हाथ में दे देता हूं। तो अपने करम की निगाह करना, जब तक ये प्रोग्राम पाया तकमील को ना पहुंचे, ऐ खुदावंद तेरा दाना हाथ बढ़ रहे तो अपने करम की निगाह करना और तमाम इंतजामात को अपने दाने हाथ में लेना, और इन दोनों खानदानों में प्यार, मोहब्बत, यगानगत आज तेरे इस पाक कलाम के वसीला से मजीद गहरी हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और बेटे के लिए, बेटी के लिए भी तेरे हुजूर दुआएं खैर करता हूं। तो बच्चों को बरकत देना, हमेशा अपनी पाक पनाह में रखना। और इससे पहले क्या खुदावंद इन दोनों बच्चों को, बेटे और बेटी को पाक अज़दवाजी बंधन में बांधा जाए, ऐ खुदावंद उस अहद में कायम किया जाए। ऐ खुदावंद इन बच्चों पर अपने करम की निगाह करना, इनके वालिदैन को ऐसा बोझ अता करना ताकि वह ऐ खुदावंद अज़दवाजी जिंदगी के रूहानी मायनों से अपने बच्चों को रोशनास करवाए, ताकि अज़दवाजी जिंदगी का जब आगाज हो तो वो इसको सिर्फ ऐ खुदावंद अपनी अज़दवाजी जिंदगी की नजर से ही ना देखे, इस दुनियावी जिंदगी की नजर से ही ना देखे, बल्कि इसके मकसद तक पहुंचे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। आखिर जमात पर आए हुए तमाम अजीजों कार पर तेरी बरकत चाहता हूं। जो कुछ तुझसे मांग लिया, ईमान इस बात पर रखते हैं कि तूने बख्शा है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफाकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, तमाम आए हुए अज़ीज़ कारब के साथ, और इन दोनों खानदानों, खुसूसन बेटे और बेटी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के आने तक हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद अब सबको बरकत दे। ये दुआएं और ये बरकत अब सबके साथ साथ रहें। आमीन।